Now we loosen the screws here. 拿手来着，让我开。我快不动。Just loosen these screws. When you installate these screws on there, this is the first one. This is the first one, and then this one, and then this one, and then this one. Please install them one by one in sequence. It is to this part. Just see it clearly. One, two, three, four. Just loosen the frame and just loosen the frame to lift the rim part and pull down because we must. 到底还有多少？还差一点点。我看一下这个轻座那有没有好到底？这样，等一下啊，轻座我看一下，到底要不要反过来？可以这样，可以这样。前面够了。上面够，下面够，下面应该也够吧？你这样可以。超过去，超过去，还有说把路边在这里，不懂。几超过去了。你们外面发热了没有？我的。
这会儿一下就倒一过去了。有雾来车，有出不来。咱们到车吧。啊，还有下来3个问。我今天新闻也还是个了。啊？我今天新闻也还是个。啊。不是让啊？有你认为？你看4个问那是那个。要去找顾客。这个八样东西的。没找你。